Tak, stále můj krásný hlas. Ano, ano, ano. Yes, máme. Tak, fungujem? Let's go. Tak jo. Tak dámy a pánové, vítám vás v Zaklínače. Jdeme na to. Už se těším. Toto to není? No to kámo ještě zjistím. Jakoby, jak to chápu správně, tak my bychom dneska mohli teoreticky udělat teda druhou část dalece a zítra ho dohrát, že jo? To jsem zvědavý, jak to stihnem, no. Jako docela to odsejpá. Docela hodně to odsejpá zatím. We'll deal with the witches, then we'll come for you, don't you worry. Máš to na pochod smrti? Ano, mám to na pochod smrti. Ano, mám to se škálováním. Ano, je to na nejvyšší možnou obtížnost a tak dále, tak dále. A ano, je to pořád jednoduchý. Tak. Kde pak je moje drahá waifu, ty vole? Jo, ano, ta hrobka je... Jo, takhle, takže ona je v DLCčku, až tamhle. No tak jo, tak se jdeme projít teďko, ty vole, přes markery. To bude chvilku trvat. If I Solgerek byl jednoduchý. Člověče ten jediný byl velmi zajímavý. A tam by teda přišlo, že to nebylo tak očividný, protože mi teda nedošlo, že by to mohl celý řešit art. Ten fight jako takovej. A teda rozhodně je vidět to, že ten kombat je opravdu daleko zajímavější. Čau, Srdce, čau, čau, čau. Zatím mi řekněte, jak se máte vůbec. Už jsem tady dlouho neměl normální post ve smyslu, mám se OK. Přesně tak. To bude možná tím, že jsou... Nemáte náhodou do zkoušky teďko ještě pořád třeba? Máte, že jo? Hrál si Dragon Age, hrál jsem Dragon Age, nesnáším Dragon Age. Jako je málo her, který fakt nesnáším. A Dragon Age jsou jedny z nich. Končí 14. jo, tak to ještě bude chvilku trvat. Tak já jsem tady pohraju s těma frajenama. I za mnou, že jo. Aha, pozor, Roh Gaming. Ty, jak já mám fakt rád ty čuráci, dostávají strašně málo damage normálně. A byl byste ochotný si to znova zahrát? Hele, já nebudu nic slibovat, protože další hra, kterou jsem asi byl, je Gothic. Já mám špatnou zbroj? Jak to, že mám kurva špatnou zbroj na sobě? Půlnoční zbroj, a ona je hezká. Jo. Ale čete, ještě mi řekněte, má smysl craftit tu změjí zbroj, kterou mám v té aukce? Jo, to je nějaký poznámky od těch průzkumníků. A bedna. Krásný. Je to nejhezčí zbroj ze hry, OK. Tak to připomeňte mi, až budu zpátky v tom, až budu zpátky někde v... Jo, takže ona si nedá upgradeovat, takže ona je akorát hezká, tím to končí, jo? Dobře. Tak bude pak řekněte, až budeme někde poblíž. Ne, takhle jakoby nebude další Gothic, ale bude jako další slíbená hra. Tak jsem to myslel. Tamhle dal bych tomu třeba úplně v pohodě 9. Je to fakt dobrý, tvoje džerky. Tak, to je koukám nějaký poklad. Tady si mu vážně harpie? Vážně.
Lítací kundy, ty vole, všude. Kámo, já je nemůžu dostat dolů? Konečně. To se teda starý je stolokra. Já si člověče myslím, že teďko to je celkem jako jasný. Jako v každém případě 24. bude Forspoken. Tam už to je taky jako jasný. A 25. by mělo být Dead Space, myslím. Jo, myslím, že jo. Kámo, těch harpí tady fakt ale nějak hrozně moc, jo. Tak jsem byla. Další, poslední, jo. Ty kráso, ty, taková skvadra, to je teda dost nechutný, ty, ale máme to. Dead Space 27. během voleb? Počkej, vážně? OK, tak to je možný. Ty, kámo, jestli Dead Space je během voleb, tak já ho budu hrát až v neděli tím pádem. Protože sčítání voleb je přednější. To říkám teďko na férovku prostě, jako jo, že mě to zajímá hodně. Tak, a tady jsou nějaký zápisy Mikuláše Ptáčníka. OK. Takže tady je někde nějaký poklad skavaný, jo. Tak pojďme ho dát, ty hajzla. Ne, sčítání určitě není viděli. Sčítání bude určitě v sobotu. Jako se tam k tomu, že volby jsou, pokud vím, stejně jako byly v prvním kole v pátek a v sobotu. Tak v sobotu ve 2, tak se ti zavřou místnosti a pak se sčítat, že jo. No a tentokrát to sčítání bude ještě výrazně kratší, že jo? Protože to máš akorát 2 kandidáty. Ty kráso, a kde? Já to totiž někde mám marker. Peťo, tady máš menší showkáze, jak může vypadat Next Gen Witcher 3 na max a se správnou barevnou paletou plus pár modů. Jo, já jsem tohoto jsem asi i viděl. Já si třeba počkám na Zaklínače 4. Těch 5 let. Ty, jaká má dost. Doslova tady někdy v rozhlednách má být něco. A já nevím co, ale ty vole. Počkej, takže on to má ještě patro, jo? OK. Skvělý. Ty, tady kámo, nikde nic není. Tady je zase nějaká rozpadlá cesta, ty piče, co to je za věž tohleto? Ještě výš má mít, vola. What the fuck? Jak moc vysoko mám kurva jít, vole? Ještě výš má mít. OMG. OK. Byl to je kotel kamení, skvělý. Tak teďko samozřejmě jsem nenápadně slízl, abych se nezabil. Nádherný. Budu hrát Sons of the Forest, budu hrát všechny tyhle hry, akorát vám neřeknu přesně ve který termíně, protože se překrývá všechno strašně. Prostě až skončí volby, tak se to potom nějak uklidní a já udělám kalendář. Ale zatím to vypadá, že se toho moc nejít nebude. Myslím, že zrovna Forest bych se chtěl zahrát na launch.
vypadá to, že budeme mít i VR od PlayStationu hnedka na launch. Takže Horizon bude taky, to jsem tak říkal, to si myslím, že jo. A pak se uvidí, no. Jo, a tak jsou si nějaký frajeři, no. Tamhle. Ty kolik vás to kurva je, chlapi, ale. Tak. Uživejte. Aha, já mám špatný marker u sebe, ty vole, samozřejmě, no. To jak já mám to zajímavý, podle mě začínám dávat nějak hrozně málo damage, kreten. Hořajzle. OK. Tak ty si hoř, vole, tady máš axí, kámo, dobře, tak pozdějíc. A třeba si to vlastně ještě hrát ten Kingdom Come v češtině, že jo? Bajde, víme teda někdo, jak to vlastně přesně s tím Kingdom Comem je teďko? S tím dubbingem? Čeká se na patch, jo, takže se bavíme ještě třeba o měsíci 2. No, takže to ještě daleko. Listen, Buckthorn. I thought I was done for. Miot's always open to you. To je nějaký pan místní, jakože belinkář třeba, jo. Kasté pozbírám kytky u mě aspoň. Úžasný. Ale já mám potřeba bych u tebe si koupit, ty vole, kurličí žaludek. Tak. Úplně věděl, že určitě bude mít týpek, ty vole. No, jasně, že jo. Já jsem pak ještě chtěl nějakou jednu trávu, ty vole, a byla to jitrocel priméra, ne, taky ne, taky ne, taky ne. Nemá to ten týpek. Okay. So long. Elden Ring nebo Zaklínač, jakože co mně se jakoby líbí víc, jako subjektivně. Subjektivně asi Elden Ring. Ale není to férový, protože ty porovnáváš dvě úplně jiné hry. Takže se s kámo zeptal, jestli se mi ty vole líbí moje žena, nebo tvoje máma prostě. To je tak jako takový stejný, jako chápeš. Aha, to je hnízdo, jo. Okay. Drakovití. Bytosti, hmyz. Třináct let rozdílu? Počkej, v těch hrách myslíš teďko? To kámo, jsi tak dlouho, ne? Ty je chudák týpek, ty vole. Jako já budu hodnotit Zaklínače potom celýho, až budu mít zdohraný DLCčka. To bude kámo tak na půl streamu to moje hodnocení, podle mě. Jako je tam toho vážně strašně moc. A ono se celkem jakoby dost těžce potom berou ty věci. Když já teďko začínám jako najednou zjišťovat to, že doslova ty nejlepší věci jsou fakt v tom DLCčku. Teda aspoň zatím, co vidím já. Ty to konečně dohraješ? Já už jsem to dohrál. Toto je DLCčko.
Já tak jako procházím pár věcí, které jsou po cestě. A jdeme se podívat na ten prej nejlepší quest o tom délce. To je ten druhý sen, že jo? Ne sen, psání. Druhý psání. Máš koně, mám koně, ale kůň je pomalej. Aha, dobrý pery, Geralte. Ha, co krásně schodil. Dobrý, no. Pitomý štíty, ty vole. Máš to vedlešták s tou růží? Ne, vedleštáka jsme ještě vůbec nedělali. Na to ještě nebyl čas. Chat chtěl vidět to. Chat chtěl vidět ty, co to bylo? Hlavní příběh, a on ten hlavní příběh je teda fakt určitě mega zajímavý. Já mám rozbitý meč, tak to jsem se tak jako vám všiml brzo, ty vole. Aha. Výborně. Konečně, ty vole. Takže oprava zbraní. Dan a jdeme. Pojďme se dneska někam konečně pohnout, tyjo. Používej oheň. Aha. Nepřeložitelný nákres bot. OK, tak to je koukám zase tyhle něco úplně jako šílenýho. Tak, kde pak je moje žena? Kousek, že? Skvělý. Ale jsem kám přetížený klasicky. Takže ano, já tady vyhodím třeba... Kolik to váží? 1,5, jo. To toho mám fakt u sebe tak moc, jo. Kytla. Bych to kámoš radši má rovnou prodat to všechno. Tohle je těžký, já koukám, no. Děkuji. Takže já to člověče možná půjdu ty vole asi prodat nejdřív. Píče, to je daleko. No tak jo. Není problém. Když to šlo, to je zase zrcadlník. No a káme, jakoby z čeho jsem to měl asi jako dedukovat. Prostě Eliško, ty nemáš zabitou karu? Jako tu jednu valkýru? Lol, ty vole. To se teda užiješ Sigrun jako potom, no. Krásný. Krásný. Hey there. Crazy má hrozně málo životů, ale kámo, každá ta mobka je jednoduchá, když už jakoby víš, jak to máš zabít, že jo. Normálně, no. Jaká challenge Zaklínače tolik se kydal navíc zabrat? No, nenapadá mě žádná. Mně teda přijde, že celá tato hra jakoby i na ultra hard je jednoduchá. Jakoby fakt mě nenapadá nic, co by tady bylo aspoň jakoby porovnatelně challenge třeba s jedním bossem z Elden Ringu. Ale ono to je taky primárně kvůli tomu, že ta hra nemá být challenging, no. Ona má být prostě o příběhu.
Někdy, co mě teda jakoby vážně mrzí, tak je prostě to, že třeba když už jakoby oni vidí, že Eredin je vážně jakoby trapnej boss, že ho měli fakt nějak strašně brutálně buffnout třeba. Že podle mě by s tím neměli jako žádný problém, ale prostě z nějakého důvodu to nechali stejný. Asi prostě kvůli tomu, že to je evidentně jakoby hrozně hard to udělat, no. Nebo tak nějak. Ty bych musel tolik zbrojí, Kristovy rány. Tak už mám kámo 10 000 peněz, už jsem teďko ty vole nezničitelný doslova. Tak, opravit. A můžeme zmizet. Dá se turnaj v Gwentu, ano. Turnaj v Gwentu mám taky dohranej už. No Karanter byl jakoby zajímavý, ale taky to padl na první pokus a Olgierd padnul taky na první pokus. Ale ten byl zajímavý. Ten byl zajímavý prostě v tom, že na ten první kill jsem nepochopil, nebo nenašel žádný cheese. A on tam možná cheese je přes art, který jsem ale já neviděl předtím. Jo, teďko to bude tam normálně po hlavní cestě už konečně, jo, super. Já Karantel byl na třetí, protože mě zabil ten golem, jo, true. Pojď, klapno, projdeme se. Yeah. Můžeš, prosím? Děkuji. Plesnivý kůl. Čau, lidé, počkej na caretakerá, prosím tě. Jako nevěřím tomu, že mě v této hře něco překvapí, ale uvidím. Jako tohle je potom taková zajímavá věc v tom, že ono to možná není jakoby, že je škoda, že ty tady máš tak strašně moc progression systémů. A vlastně ty nepotřebuješ, protože ta hra je tak jednoduchá. A to jakoby rozhodně doporučuji každému to hrát na Deathmarch, každému. Jako ta hra je prostě taková, jakože tak intended. Je tady Eliška, prosím tě, vypni ten timer s těma grafikama, děkuji. Ahoj Vivernčan, co tu děláš? Tak, kde pak je moje vyvolená? Moje zrzavá žena. A teďko ty normí z chatu, omlky bude Tris! Já vám řeknu, kámo, ty píče normálně. Nevíte, co je dobrý, co tady kurva dělá ta zeď do hajzlu? Se koukám, přijel trochu ze špatné strany asi. Jde to přelíst? Jo, takže já jsem se prostě teďko bugnul v lokaci. Jo, dobrý, tak asi to vylezu. Možná, že bych mohl příště třeba přijet jako nějakou normální cestou, no. Aha. Tamhle je most, jo. Já už to mám. Tak, sídlo von Evereku. Krásný. Tady ji máme. Never seen this side of you. What side is that? How do I put this? Your romantic side? Used to seeing you surrounded by bandages and medicine vials, often covered in blood. That's because you usually come round while I'm at work. Off duty now. Waiting for you, leaving a garland for the wedding. A když se zbíká, že se budeš vdávat. Didn't know you were getting married? Not mine, silly. My friends. This garland's not for me. Speaking of which, would you go with me? Ach jo.
Sure, why not? Wonderful. So, it's a date. Remember to bring the sensor? Of course. Takže máme spolu rande a jdeme na svatbu. Výborně. Wasn't sure what you needed it for, so I also took a mix of amber, aniseed, and juniper. All rather smoky when lit. Thanks. Might come in handy. Shall we? Už zase podvádí je nefér. Kámo, ty bys udělal to samý do píči. Jako prostě... This is impressive. Jsou situace, ve kterých monogamie je prostě píčovina. Chápeš? Prostě jsou situace, ve kterých ten svazek 1:1 nefunguje prostě. A toto je jedna z nich, sorry. No. Ooh, that looks just a little too creepy for me. Don't have to come if you don't want. Wait here. I like that idea. Okay. If there's any trouble, just yell. Takže jsi proti tradiční české rodině. Myslíš rodině, kdy otec přijde domů, ožralej z práce, zmlátí manželku a jde spát? Ano. Není zač. Jo, to jsou nějaký obětiny, koukám. Jo, takže tohle je prostě, tohle je rodinná hrobka toho klanu. Ty musel být kámo loudit jako blázen. Wraiths. Knew this wouldn't be easy. Potřebuju to asi radši, jo, co? Au. Je vlastně zkoušet seznamky, to je kámo seznamky. Já jsem nikdy na seznamce nebyl, takže to já si neřeknu, kámo. Já jsem kámo naštěstí jakoby scháněl ženský v době, kdy ještě, jak to říct, nebylo všechno na internetu. To je zvláštní to říkat takhle, ale je to tak, no. OK, je tady nějaký marker? Old tombstone. Inscription's almost worn off completely. Tak. A to je stejný. Kestitis? Not who I'm looking for. My hledáme Vladimíra von Evereka, jo? Říkám to správně. Že jo? Eulalia von Everek. Jo. Died in 1250. Interesting, tyba. Tak kde je Vláďa, ty píčo? Votive fire. Lit in honor of the dead. Old custom. Takže to možná bude v tom... za tou zdí? Oh shit, to se to jako stalo. Klíč od hrobky, tady jo. Počkej, takže se mám možná vrátit zpátky. Já se ještě podívám tudy. Zajímavé. Jo, jasně. Teď se mám kámo se vrátit zpátky, že bych tak měl.
Počkej, to je extrémně nepříjemně hodně mobil, ty vole. A já to nevím jako jaká je to dneska jakoby meta na skánění ženských prostě. To jakoby fakt se dneska lidi skází akorát na seznamkách. Jako to bych třeba já dneska neměl šanci ty píče prostě jakoby jo. Instagram. Really? OK. Tyhle takových bylenek tady normálně roste. Dobře. Na seznamkách jsou akorát zoufalci. No to bych já kámo neřekl, že je právě pravda tohleto. Já si prostě myslím, že je to celkem jakoby relevantní forma toho někoho najít. Už tam kvůli tomu, že tady spousta lidí v chatu má partnerky ze seznamek. A partnery. Akorát proto se ptám jako jaká je meta, že jo? Že mi to přijde zvláštní, že by to bylo tak strašně populární dneska. Můj kamarád píše, že těhlokám naraz a hledá si pravou. No a evidentně i levou tím tempem, ty vole. Honoratina, loving wife of Kestatis, died in 1257. Tady třeba. Alexei, aged 19, beloved son and brother. Probably shouldn't touch that. To je hezký mečan do tohle. Vladimir von Everett. Máme ho! Son of Bohumil and Christina. There you are. Now for the ritual. Gotta spread the incense throughout the crypt, every room. Provoň kadidlem všechny místnosti v hrobce. Počkej, ale jak? Počkej, jakože stačí s ním jako takhle házet, jo? Dobře. Life and death, fire and blood. Aha. Arise as a friend, for I am no foe. Holy shit. Return and walk midst the living, ye who hath departed. Tohle se určitě neposrečete. Arise from the dust, ye whose blood I have brought. Aha. Return and walk midst the living, ye who hath departed. Life and death, fire and blood. Time to light the votive fire. Ok, a takhle zapálíme to svíce, jdeme na to, jo, dobře. Vyvolávání duchů, tak nějak, no. Tohle je kámo zaklinecký quest jako blázen konečně. Tak, Vlade. Fire and blood, life and death. I summon ye, whose blood I have brought. Fire and blood, life and death. You have summoned me, stranger. Why? Name's Geralt. Came to wake the ghost of Vladimir von Everett. Who you are, and why you've come matter little. For you'll not leave this place alive. Are you Vlad's ghost? Wasps after my grandson. It matters not, Honoratina. What I wonder is how this mortal obtained the family's blood. For von Everett's rise only for von Everett blood. True. Yet to my knowledge, only one of our line yet lives. Olgierd. Then we converse with the man who spilled the blood of your grandson, Kestatis. Mean none of you are Vladimir? It's Olgierd, his brother, who sent me. Okay. You will meet Vlad soon I enough. have a dream, Zaklínač s kombatem Ghost of Tsushima a lepšíma bosama. Yes. I'll rip out your heart. Kill him, von Everett. For Olgierd's blood. Počkej, tak co to jsou? Tak to jsou přízraky? Ne, dostávají normálně. I'll tear you to shreds.
Au. Ty krávo, co to mají za... Jo, takže on tam je jeden týpek, který má těžkou zbraň a ten mě takhle likviduje, jo. Pitomec, ty vole. My. Ordinary whoresomes those von Evericks, eh? Aha. Who are you? Tohle je ono. The rogue you seek. Vladimir von Everett. Čau, Vláďo. Forgot I cannot even scratch my stones. Though in point of fact, they've not itched much since I died. Didn't want to fight your family. They started it. I'm dead, not blind. I preferred to see how you'd handled those snobby pricks. And Grandmum too. Besides, what harm could you do them? They're dead as it is. Now tell me how you came into Olgierd's blood. If you hurt him, I fear I shall have to kill you. Got it from a mutual acquaintance of mine and Olgierd's. I'm here on Kámo, ty čaje v chatu zase, to je v prdeli. I'm a swining corpse with no interest in important matters, yours or any other buggers. The sole thing I miss is feasting, corporal diversion, so to speak. But alas. Mentioned you like to enjoy yourself. Well, just so happens that's why I'm here. Your brother sent me. How is the old rogue? What I wouldn't give to ride by his side again. No chance of that happening. Could experience something else, though. Something a corpse should find interesting. Interesting? Out with it. What do you have in mind? Mám tě královsky pobavit. Listen, Olgierd gave me a job. Odd as it may sound, I need to show you the time of your life. Is that so? Now that, sir, is a brother. I've been dead for years, yet he still looks after me, after my spirits. Aha. How much time do we have? Think one night should do the trick? Splendid. Wait just a moment while I hoist my saber and... What the blistering devils? You're a ghost. Can't grab things. Teďka mu to došlo, že je mrtvej, jo. I keep forgetting. But how am I to revel and rock and fuck? Can't lift a tankard to my lips. Can't wield a saber. Can't squeeze a wench as we dance a jig. Guess you'll have to do without. Let's go. Super, no. Prostě se budeš koukat, kámo, podobně jako může. Go nowhere. Oh shit. You're to see I enjoy myself, correct? Well, then think of a way to make Můžete it říct nějaký possible. hajzlův vtip? How? Revive my flesh. No can do. Besides, body's probably decomposed. Then bloody come up with another way. I'll not go anywhere in this state. Ty kámo, že bych ho narval do těla Shani? Že bych ho dal do těla Shani a pak ho omrdal, respektive jí... Kámo, genius! To bude gay sex a zároveň normální sex najednou. To je úplně genius. Kámo, to je super nápad, ty vole. Say I agree. Whose body would I inhabit? Dunno. One of Olgierd's men, maybe? Or a peasant who'd agree to do it for coin? Oh, no, no, no. I shan't crawl into the skin of some unwashed bandit or dung-eating swineherd. I've a better idea. To Geralt, oh, no, not gonna happen. Oh, yes. Yes, it is. To si děláš, prdel. Tak to je ještě horší možná. Geralt, wake up.
Open your eyes. Where are the smelling salts? Death was a small price to pay to lie on a lap so lovely, and so near the wonders concealed a bit higher. Have you gone mad? Yes, as soon as I laid eyes on you, promised to stay and stroke my chin, I shall spend the rest of eternity in a hound's body, trotting along by your well-turned calves. Geralt, what's happened to you? Geralt, I'm Vladimir. What? Blast. Fine, give me a moment. Yeah, definitely don't like being possessed. You'd not have fainted had you not resisted so fiercely. Geralt, care to explain what's going on here? Sorry about that, Shani. That wasn't me. So who was it? Me? Shut up. I didn't say anything. Sorry, wasn't talking to you. Jo, ona ho nevidí. Who to then? Well, to him, to Vladimir. Počkat, čím to je, že on vidí ty duši? There's no one else here. Seems your lovely maiden friend can neither see nor hear me. Zajímavý. There's potential in that. Leave Shani out of this. Ah, is that her name? Lovely. A perfect name for a perfect lass. You're testing my patience. As you are mine. Can you please explain what's going on here? Oh, fiery. Temperament matches the drapes. Listen, I'm supposed to show Vladimir von Everec the time of his life. Turned out, he's a ghost. So, willing or not, I gotta lend him my body. Wait a minute. Are you saying you're possessed? Not at the moment. Just now he's standing next to me, coyly grinning at you. But off and on, he'll enter my body. So anything I say or do will actually be him. His mind, his intent. But what if I want to talk to you, not him? Well, she should approach me and ask me to jump out for a bit. Just come up and ask him to leave for a Teď while. ten dialog je tak skvělý I see. normálně v tom questu. Splendid. Right then, Shani. What say we leave this dank crypt? There's a charming grove nearby where kisses taste sweeter than anywhere else in the world. I take it you're Vladimir now. Doesn't seem like I'll have trouble telling you apart from Geralt. Tak já bych ženská, mě chlap řekne broskvičku, tak mu se natáhnu, ty vole. Neodbývej od tématu, drahoušku. Don't change the subject, my sweet. If a grove's not to your liking, we can cut straight to the chase and make for the nearest haystack. I'm afraid I have to turn you down, dear ghost. A shame. In that case, point me to the nearest brothel. Let's go, I've got šlapky. a better idea. Just before Geralt entered the crypt to summon you, I invited him to my friend's wedding. Good heavens. That's damn good luck. No better dancer in all Redania than Vladimir von Everec. My ginger muffin. Ginger muffin. All others. Wonderful. I must stop by my home first and change. So we'll meet at the To temple. jsou tak strašný slova I normálně. like the sound of that. Bože. Why not? I'm not fond of temples, see? When alive, I'd only set foot in one to loot it. And in death, I find I despise them all the more. Could we not meet after the ceremony, go straight to the feast? All right. Seems we've no other option. Splendid. Then I shall see you at the wedding manor. I must say, Witcher, a man could lose his head for a lass like that. Jakože ano. And that comes from none other than Vladimir von Everec, famed for his taste in women. So tell me, honestly now, man to ghost, are you her paramour? For if so, you have my word, I shall keep my distance. But if not, then
The haylofts we shall devastate together. Jemu dolů ty brejle. No má brejle jak já? Mě nezajímá předloha. Byli jsme vždycky jen přátelé, ježišmarja, ty vole. Let's say we were more than friends once upon a time. Už to je dlouho. You tried to hide it, but I smelled a tryst. I know a thing or two about men, you see. A shame, though. I'd have satisfied her well. But no cavalier would rot in another's garden. So, Witcher, time for the wedding? Let's go. Kamo, to jsou keci, ty vole. Žádný kavalír by nepodupal druhému zahradu. Jakože super, kámo, ty vole, fakt. Co k tomu jakoby jinému říct normálně, jo. Jako doslova top G hláška, no. A comely maid. Počkat, dá se to teda projít tou druhou cestou? Don't wanna know. Aha, já se zkusím podívat. You wouldn't like it. Tady to bylo. Jo, tady to bylo nahoru. Teďka to je tak děsivá tma, ale jakože ta... Počkej, to se dá rozbít? Ne, to je o kousek dál. Tak a tady byly ty pavouci a tady to pokračuje. A jde to ještě sem dál a ještě o kus dál. OK. Jo, a tady už jsem... Why do you paw through my ancestors' bones? On your way, leave the dead to rest in peace. Are you a witcher or a scavenger? Hands off the family heirlooms. Shut up. I do what I want. To jsem nečekal, to bylo hustý. Takže dáme a pánové jdeme na svatbu? Those signs. I'd like to try one. What signs? Your witcher signs. Never done it. Could be interesting. Rather not waste any time. Till the stroke of midnight, what I would rather is what matters. Ty umíte si představit takovouhle epizodu toho seriálu? Kdyby prostě Henry Cavill byl posedlej a dělal takovýhle píčoviny? Prostě přitom to podle mě jakoby není těžký napsat tohleto třeba, jo? Prostě úplně v pohodě, by se to podle mě dokázal dát dokupit, úplně v pohodě. To bych možná napsal i já, tohle z nějakýma debilního dialogu. See you know your horses. I should say so. My two greatest passions in life, mares and maidens. Glisny a pane. Speaking my horse, Roach doesn't like ghosts. Tady nějaký hnízdo? Whenever Olgerd and I got to mischief, we'd hide out in there. Once, we snuck off with some moonshine. Old cocksucker Yarrick caught us. Ještě jeden? Not good. Surface here. Dig their way out. Jo, člověče, jako byl Johnny Silverhand v Cyberpunku, tak teď mi to úplně došlo. A to mi teda přijde, že zrovna Johnny ještě mohlo být podle mě úplně v pohodě z Cyberpunku celkově jakoby lepší. No. Co to je za monstra? To jsou N-wordi. Slower. Počkej, tady je nic víc, aha. Takže tady celá ta osada je taková jakoby zabitá, jo, jasně. Podobně jako máš Geografa Arcanite, já se to musím zahrát konečně.
Tak, to mělo stačit, Hackers ne? surface here, dig their way out. Tohle je lepší Johnny. Já bych kámo neřekl teda, že Johnny byl... bude reakce na YouTube. Jaká reakce na YouTube? To jsme dělali před rokem, kámo. Na tu univerzitu? My jsme dělali před rokem jsme dělali dokonce podcast s tím ředitelem té školy. A na to mám reakci, ty vole, 2011, myslím. Říkám to správně, ne? Co se teďko jako by stalo zase nový, jo? We need to wait. Na to svatbu si ty brejle sundej. A kvůli čemu to je? Jakože uvidíš emoce, jo? U něj. Ok. This is very romantic. Fuck off. Behold, wars have started over uglier wenches. Well, raids have been undertaken at least. True, she looks lovely. Let's go. Whoa, hold. Já jsem převlíknu, no. Need to go in wearing that. What else? Have you seen how she's dressed? I'll not parade at that jewel's side in a rank tunic. You need a robe. One daren't attend a wedding in anything less. Don't happen to have a robe handy. What do you mean? What about that? Oh no, we're not gonna steal. Come now. Já mám přesně kvůli tomu jsem se nechával ty šaty přes celou hru v inventáři. Kvůli tomu jednomu momentu. Aha, výborně. Ah, this'll do wonderfully. Oh. Perfect fit. It feels tailor-made. Now, for shoes. One must wear shoes to a wedding. And we must be neat. We must be neat. May they draw and quarter me if I've ever seen a lovelier lass. Nothing left of you to draw and quarter, lass. Doe eyes, a swan's soft supple neck, and a waist so slim you could grip it one-handed. You're actually quite amusing this way. Ježiš, kámo, to je skvělá dvojka. Be assured, you'll like me even better when you come to know me more intimately. How intimately? Enough to get a sense of my assets, my dear. Trust me, they're nothing to scoff at. May I please speak to Geralt for a moment? Whatever for. This evening is about my pleasure, not his. Just for a moment, then you can jump right back in. Be quick. I'll not stand here doing naught. I'm to enjoy myself. Geralt, I'm about to introduce you to the newlyweds. Please make sure your friend doesn't embarrass me. I can't make him do anything. All that nonsense is his. Feel like an ass saying it. I liked some of that nonsense. What, for example? It would do you good to be more relaxed sometimes. Relaxed? So you think I'm uptight? What I mean is, it would be nice from time to time if you could sit back and enjoy life, instead of going around solving everyone's problems. But what does... I don't understand. Of course you don't. You're as dense as year-old hardtack. Luckily, you've got me. Pište si to, chlapi, ano, pište si to, We'll přesně talk tak. later. Let's go to this wedding. The sooner the ghost has his fun, the sooner this'll be over. Finally, something that's not utter tripe. We shall dance till the break of dawn. You get till midnight and not a second longer. That's not enough. I shan't even get properly soused by midnight, let alone... Make an effort. I'm sure you'll manage.
You get to frolic and carouse till midnight, that's our deal. Then there's the capping, then you go back where you came from. So be it. So be it. This way, my strawberry. Hello world, I'm back. Ježíš, kámo, to je lepší charakter než Geralt normálně tohleto. Overladen tables, plenty of worthy drinking companions, and a swarm of fair maids. Přehršel lepých panen. Oh. But none compared to you, my dear rhubarb. Beware of the dog, Shani. Judging by the size of its house, the mutt must be big as a horse. Thanks for your concern, but the doghouse is empty. They let a man-eater like that run free? Have the wedding guests been warned? Seems we are indeed in for a cracking good time. Ježíš, kámo, to je skvělý tohle. What a lovely rowan. I remember making necklaces of the fruit when I was a child. Ah, the berries make for splendid hooch. Olgerd and I brewed in our teething years. I shall introduce you to the newlyweds now. Try to behave. For you, my rowan petal, I'd do anything. Ježíš, kámo, dobře, já teda... Come. Já nemůžu jít do inventáře, já si můžu sundat ty brejle. No máte smůlu, čete. Máte smůlu. Tuto akci lze provést. Let's go. Time to say hello. Once more, all the best in your new life. Thank you. It's us now. Dearies, blessings rain down upon you. May you live in health and happiness. Harmony and love forever last betwixt you. Thank you from the bottom of our hearts. Now go. Enjoy the feast. Our turn. Aha. My dear friend Aldona and her chosen one, Jonas. It's an honor. The sun shine brightly on this new path in your lives. I am This is my friend of yesteryear. Allah. Geralt of Rivia. Yes, 'tis I, Geralt, a witcher. Heartfelt thanks for your hospitality. I adore weddings. The brides especially. So fragrant, so tasty, I could... Righto. I'm sure we'll all have a splendid time. Proč jsi vybrala tohodle chlapa? Ne, dobrý, hele, to tady neudělám. Tell me, Aldona, how is it you and my dear Shani know each other? We met in Oxenfurt. Both studied medicine. Doktorky, obě dvě. Wondrous times. Over quickly in my case, alas. My family couldn't afford to keep me there. I was forced to return home after 1 year. It's never too late to pursue an education, my dear. Your husband is certain to help you complete your studies, provide the necessary coin. I don't know. We've not talked about it. Too real. Jonas, surely you've not taken Aldona as a mere diversion for the alcove. You will help her, will you not? That is between me and her. You needn't butt in. But I'm not. I merely ask. See, I've come to love your wife like a sister. So I ask you as your brother-in-law, will you help Kámo, her? to je dialog jak z Game of Thrones, normálně tohle. That's my lad. You're a right decent chap. I knew it from the start. Bože můj, kámo, to je dialog, ty píčo. We've chewed the fat enough. Time's a-wasting. Are you expected elsewhere? Me? Ha! I simply cannot wait to sample your liquors and dance with the local matrons. Zatančím s místními matkami. Lovely maidens. Perhaps one of them will catch your eye. Oh, that's for damn certain. And perhaps you will catch one of their... It'd be nice, certainly, but I shan't be terribly bothered if it's not the case. Come, let's drink.
Ty, já mám ani napsaný fakt, ale úplně skvěle ten týpek normálně. Víte, co je zajímavý? Že vy, když hrajete za toho Geralta, tak nemáte žádný protiklad v té hře. Toto byla jedna jediná věc, kterou udělala seriál dobře. Že tam vedle Geralta byl Marigold od začátku. Že tam byl takový zábavný protiklad. Vedle něho. Tak přátelé, jdeme, opíkáme všechny holky a pak půjdeme pryč. Tak, jak to vypadá? Don't let me stop you. Kámo, to je jako blázen. Vítaj i Gwent, Cowards all fled across the pond, said they're defending their fatherland. Na píce, už to vidím. To the young lovers, may their loins never Okay. may your sails many a pair, and may gods kind. So if you crackers, Ty, kámo, nic nevidím. punched it up the dregs. Nic tady nevidím, někde v tom markru. So the scum will eat. Handsome night. Počkej, Marigold je v knihách vedle Geralta pořád, to se děláš prdel. Look at the fools falling over themselves to catch a painted pig. Smearing their wet. Co se tady děje? What sport is this? Blustering about after pigs, are you? Lads are racing to be crowned king of the swineherds and win the prize that comes with it for their wench. Lady. And the rules? One must be a swineherd's son to enter, I suppose? Nay, any man can try his luck. All you need is to herd the piggies dabbed in yellow into the pen. Nepoužije znamení, jo? Okay. Sounds like damned foolish nonsense. But why not give it a try? We'd be honored. Get that cripple out of there! Couldn't chase his own wench into a bed, let alone a pig into a pen. Let the Witcher give it a run. Aha. Takže ještě jednou bez znamení. It's a moment worth immortalizing for posterity. Watch my movement, Shani. I'm spry as a cat and sly as a fox. I'll show these imbeciles how one chases a porker. Jdi. Počkat. Come on, Biggie. Got a nice and cozy pen for you. Já tam mám zahnat ty označený prasata, tyto ty dvě, že jo? Jo. Jdi, kundo. Jdi. Ne. Otoč se. Ne. Stupid swine. They infuriate me anymore. I'll whack him with a sign. No, vidíte, pusinky moje. See that, Shani? One big penned. Feel foolish peasants. Hell yeah, kámo. Learned a lesson from your better? Are the pigs penned? Indeed they are. Master Witcher, we ain't seen Divočák skill in a long time. Your family had an ample pen, didn't they? Go on, admit it. My family had many pens, but that in no way means I had any practice chasing pigs. However it were, the crown's going to a good man. And the king's chosen maid deserves a fitting favour. Yeah. Just don't go hiding it in some pouch. Brandish it on your horse so that all folk may see. Koruna krále What do you say to pasáčku. that, Shani? Ever witnessed such agility? You're clearly a natural at chasing pigs through muck. You were a joy to watch.
Počkej, to dává 15% plus keše? A to dělám až teď? Po 100 hodinách? The rag-stuffed piggy? Prdele. It's lovely, truly. I've always dreamed of owning one. Tell me, Shani, what's the key with you? What do you mean? I'm on the prowl, that's clear. In Geralt's name and flesh, of course, but still. Yet the more I woo you, the less you seem ready to succumb. So I ask myself, what am I missing? Perhaps you're just not my type. Considered that? Rubbish. I'm every lass's type. Is that so? Prove it. With pleasure. Show me a lass, and I'll have her eating out of my hand in the blink of an eye. Tak teďka vám chlapi ukážu, jak se balí ženy, jo. Splendid choice. Now observe as Vladimir von Everek does his thing. Now, who have we here? Do I know you? That's the crux of it. We've not met. I've had to endure half a lifetime without you. An entire lifetime, more like. A moment, my dear. Do not sabotage me, Shani. That would not be fair. Fine, fine. I'll stay out of your way. Bolo, to když jsi spadla z nebes, kamo, to jsou takový keci. Prostě, OK, pojďme. Já vám to určitě vysvětlím. Ono toto funguje, ale když jste akorát nachcaný, jak doky prostě. Jakože alkohol je čítko, tak hovado. V tomhletom, jo. Takže jakoby ano, ale. Did it hurt terribly, my sweet? What? When you fell from the heavens. Why, Sarah? Přesně, kámo. My dear, no more words. I shall make a true lady of you. Arm in arm, we'll grace the finest salons. Salons? Really? Actual salons? In Novigrad? And how? In Novigrad, Oxenfurt, why, in Kovir as well. Wherever you wish. Let's make haste to the barn. There, everything will be made clear. Lesky, step away from the man. Who the devils are you? We're the Mrs. Brothers. Jdeme se rvát. We swore to our down his dying day we'd keep those of your ilk Kámo, far další from her. kokblokeři, prostě to je fakt v prdeli. Mám se s těma pohádat? Jo, let's go, jdeme do nich. You shan't keep me from anything, filthy hayseed. Lads, mutants calling us names. Stand down, swineherds, or Lord Witcher will give you a bloody mighty drubbing. Now, where's a plowing fence board when you need it? Show us what you got. OK. Hot damn, boy. You needn't ask me twice. Tak to chlapi nemají šanci tím pádem, jako. Fence boards, the perfect weapon for sweaty ass. Kam mi funguje ten berlin s tím? Perfect fit for your job. Když to si děláš prdel. Gentle fuck. Never in my life have I reveled so fiercely. Step up. Who else wants a shave? Damned cretin creamed me. Embarrassing to take a licking from a boar. And with a maiden watching. Let's go. Had enough peasant spawn. Thought yourself a match for a Von Everett. A Witcher. Away with you. Begone. I've tired of looking at your slack-jawed yaps. Where to, my love? I was to turn you into a lady. You must explain I was not at fault. They lunged at me. Well, go on, chase her. In your dreams. There it is. You fucked up. She's gone. Is that how you woo the ladies? You always that charming in life? It worked. More often than not.
Listen, tongue and fists on a leash from now on. Have your fun, but don't beat the wedding guests. With my hands. Fine. I shall try. Uh-oh. Shani approaches. Unlikely to be happy. You made this mess. You do the explaining. Oh, all right. Your methods, quite unusual. To woo a woman by beating up her brothers. Creative. Wonder what else you have up your sleeve. Můžete se dovést, jestli chceš. Okay, let's go. My dear girl, what don't I have up my sleeve? Demonstrate. Perhaps behind the barn? I think you've demonstrated enough. Let's just enjoy ourselves, all right? You don't have all that much time left. Your wish is my command, milady. I'd never deny a maid so fair-featured. Off we go. Ježíš, kámo, ten quest je normálně lepší než celý zbytek základní hry. Prostě mně přijde, že on ten dialog je fakt jakoby strašně příjemně vykrasněný tak, aby byl over the top, ale zároveň pochopitelný. A žena? Found yourself a perch from which to survey passing beaux. What do you mean? My back aches from pounding the churn, so I'm having a... And they said fire burns hotter in an old stove. If I was your age, you'd be singing a different tune. Have you squealing like a kitty cat? Já se poseru, ty vole. Co tady dělají ty chlapy, ty vole? Jdeme se koupat? Seen what he pulled from the water? An old pot. Mayhaps his lass wears pots for shoes, in case she can't find a privy. You were supposed to fish out my slipper. I'm at a dance now with one foot bared. 'Tis a wedding. I've got to wear slippers. Oh, look, dearie, I did. Take there. Muck must have sucked it deep in. We'll put your balls in there. Rut for it. Rubbish game. What's all this then? They're playing slip in for a slipper. Never heard of it? Slip in for a slipper. Us gentry folk have other diversions. What's the object? Maid tosses a shoe in the water. A man's got to dive in and fish it out. Neuvěřitelný. Oh my. Oh, there's more to come. Prime game. Shani, your slipper. I shall prove I dive to any depth for you. Tak já mám to úplně praškená hra tohle. Jdeme na to? Observe, My eyes are glued. Seems to think Potop se! easy, don't he? He talks Get- big talk. Let's see how big his Geralt, stroke is. Píč. Bylo tam těch bot náhodou víc, nebo to byla jenom ta jedna? OK. Just when you think you know all the plow folks' customs. Bylo jich tam víc vážně? With slippers. So now the shock's faded. Perhaps you could stop talking and fish out my shoe, which I so unfortunately lost in the pond. Aha. Třetí bota. Tak to bys tam mohlo stačit už, ne? Výborně. Damn mucky that pond. Sank in up to my armpits. I see no amount of silt could keep you from my shoe. And all the other shoes ever tossed in the lake. Always better to do a bit more and even gain naught by it than to do too little and face regret.
Oh, that's quite the theory. One founded in practice. For instance, I can now approach the owner of any of these slippers, and she will lift up her skirt and bend over. To don it, of course. Ah, so generous. And clever. Just figuring that out? I believe I've earned a kiss. Well, find the owners of those Ten shoes. taber se z toho One musel might postarat, agree. že to daboval Don't be tohleto. jealous, Shani. That was but a jest. I don't give a piffle about the others. Oh well. Recognize this, Cinderella. My Cinderella. shoe? Now extend your supple leg and let me slide it in. That is on. Thank you. Let's do some dancing. Já se In my poseru, experience, kámo. witches and dancing don't exactly mix. Today they mix like fire and oil, my love. We'll dance the barn down. Faster, faster until we expire. Se to má dělat polka? Asi ne. Počkej. Ty bláho, já normálně fakt zírám. And now, a special treat for our special guests. The Witcher Geralt and his enchanting partner, Shani. Musicians, something lovely for the loving couple. At last, music for our loving embrace. Come, Shani. It's time you discovered my romantic side. Koho jsem měl poznat? Koho jsem měl pozvat? Ten týpek, který to hlásil, to byl Gaunter? To nebyl ale jeho hlas. Oh, you're rather good at this. Počkej, WTF? A chair could dance a jig with you as its partner. Oh, how humble you are. I strive to be, yet should the need arise, I can strut as proud as any peacock. Perfect combination. Women must love you. Well, not to brag, but Call it idle curiosity, but how many have you had? many. And not a scrub hag among them, I should add. Women with true class, all. Though none to match your charms. Ježíš, tohle je tak strašně dobrá scéna. Fakt zírám. Ty jsi přesně typ člověka, co nepozná Supermana, když si nasadí brýle OMEGALUL. Ale držte píču, ty vole. Já se koukám na to, jak tančej. What are you doing? Have you lost your mind? I have my mind, my heart for you. We must agree. You can say whatever you please, but you shall keep your hands to yourself. Understood? OK, já se musím... Dá se to... Je to dvojka, to teda má být. OK, dobře. Yes. Don't be upset, my peach. I couldn't resist. I'm not upset. Just next time, don't lunge at me like that. I'd had a long fast, so to speak.
Hunger overwhelmed me. But yes, next time I shall ask. Shani, may I kiss you? Wow. You're incorrigible. Could I talk to Geralt for a moment? What for? He'll have nothing of interest to say. The man's a dick. Please. Very well. See how I've reeled her in? Now don't fuck this up. Geralt, I'm curious what it's like when that ghost's inside you. Do you feel anything? Have any control? I feel everything. Don't have any control over what I do or say, though. Why do you ask? Because I wonder what it would have been like to dance with you. Just you. Probably I'd have done what he did. Still like to. Then why don't you? Well, answer me. Thing is, normal folk don't act like Vladimir von Everett. Because they are churls. Don't be too hard on him. All in all, he's actually rather fun. Ha! See that? I'm fun. And you've got a pike so far up your ass, you can't wear hats. Happened to see the man who announced your song? Yes, he acted as though he knew me, but we've never met. Počkat, takže byl to vážně Gaunter? Who is he? Gaunter O'Dim, Master Mirror. Wonder what he's doing here. Then perhaps you should just ask him. Yeah, Need to talk to him. Consider that he might have simply been nearby and dropped it on a whim. Promise you this much. He never does anything simply. And certainly not on a whim. I was to make merry, carouse. Yet here I've stood the last 5 minutes, listening to you talk. I'm going back in. Kamo, zase takovej clueless chatu. Shani, the night beckons us not to jabber it away. The night is young. Come, let's do something wild. Dobrý, takže ještě se na ně vyjebeme. Tak, pojďme to tady, kámo, projít pořádně. Je to už něco zajímavého? Do you need help? Shani, darling. Oh, you shan't believe what's happened. I'm marrying off my only daughter. A ten Gwent je kde, to je uvnitř? Wild revelry. So I hired a true fire eater. You know, woo scoop, sizzle, sizzle. Ooh, I've not seen that sort of trickery. Venku někde, okej. Horribly dear. Diversions of that sort. He journeyed here from Novigrad. But I'll not squeeze coppers on my daughter, oh no. The groom's family have us for paupers, but we'll show them how wrong they are. Seems we won't, in fact, for our fire swallowers has gone as last Yule's pudding. Groom's hound chased him off. That blasted demon. To byl ten pes, který tam není. Sure named it right. Calm yourself, Dumpling. Master Witcher's here now. Perhaps he can aid us. You needn't worry. The Witcher, that is, I, will find this swallower of heated things. Mighty generous offer, but no one knows where to look. To zvládnu. Matters not. Witchers, that is, we have our ways. The Flame Gulper, what did he look like? He wore a jester's cap. Typical sort. Ought to be enough to identify him. I shall find him. We thank you, and hope for the best. Šaškovskou čepici. Awfully nice of you to offer your help, but are you sure you're up to it? You're not actually a witcher, Vladimir. I wish to find this magician. Give it a go, all right? But you cannot help me. Okay. I must do it alone. I expect it will be great fun. Fine. Don't have to do this, but if I were you, I'd find the dog's tracks, follow its trail. Just a thought. Excellent advice. I'll take it. Shani, Vladimir and I need to find the fire eater. If we're not back by midnight, then... Relax. We'll be back in no time. I believe in you.
OK, to zní zábavně. Adventure awaits. Adventure awaits. Za všechny věci nás odbije také achievement. Takže říkáte, že mám udělat všechno. Following some dog's trail? Not exactly how I imagined this wedding. Think I'll wait here. Wonderful, my juicy pair. I shall continue my travails while you rest. Can't be long now. Tak kámo, kdybych já řekl hruštička mojí ženě, tak mě zabije. No discoveries of note as yet, but I shan't give up. This Witcher work suits me swimmingly. Máme ho. A spark spitter's cap if ever I've seen one. As gesterly as they come. Chap must have lost it running from demon. 2 conclusions then. Our magician is fat and a coward. Tamhle je. Pojď, byla. Pengu, asi to je za děsivej emote, prosím tě, tohle. Missing man, missing mutt. Am I seeing this right? That gammy puss ran up a tree to escape that puppy. Guess so. You, get down. Oh no, no bloody chance. I value my life. What? What do we do? Naštěstí mám konečně akcí. Sit. Po 4 týdnech, takže to vyřešíme jednoduše. Now that is power. If I'd had that, the Horsons never would have gutted me. Make it do some folly. Roll about on the ground. That sort of sport. No. Oh, could you be any more of a bore? I'll do it myself. Roll over. Were I to command it to eat its own tail, it would do so, right? Demon, doghouse now. To je dobrá otázka, Now what have you done? Why ever? Ruin my fun. Have it at the wedding. Climb down. Man-eating beast's gone, as you can see. You sure it won't return? Positive. Better safe than sorry, I always say. Geralt, this jester is drunk as a skunk. I hope he's not polished off that bottle yet. I saved your life, man. Do you not at least owe me a sip? Course. Bottoms up. Sip. I say, cracking good mead. Now I understand why you wanted some private time with it. Fine mead, true. But I was fleeing an hound. Hound? But it was a monster. A furry, faggy devil. They chose a fitting name for it. Your cap, sir. Lost it running from that pup like a gutless coward. Ah, my dearest cap. Always brought me good luck, it has. I'll wear it for every performance. You can forget about performing in your state. And just what state would that be? Look at yourself, man. You're a tramp, can barely stand, let alone perform. First off, that's bollocks. Second, I'm a fire eater, not a stilt walker. Standing straight ain't a requirement. Oh, you shan't pull the wool over my eyes. I know your type. Now, here's the plan. We shall head down this path till we arrive at the wedding. You'll have sobered by then. But... Silence. Do you know me, sir? When a nobleman speaks, you listen. You will stay close at my side. We will return to the wedding, where you will put on a show to make our honored guests soil their breeches from joy. Got it? Yes. Good. Then let's be off. Let's go. Ciao, Cody. Cheers. Keep calm. Stay close. I shan't stray a step.
Wild animals behind every stump in these woods. Jdu správně? Jo, takže já to musím... Ty vole, to byla zajímavá cesta tohleto. Tudy, jo. Dávejte bacha na zvířata. Bear, that, as much as your cock's a tent pole, hide, you blind fool. Save me! Tak já myslím, to je medvěd, tak na týpek je trochu asi zlitý, jako. Ale... Medvěd, ty vole. We'll have order at last. Tell me, are bears often boar-shaped in your experience? Got weak eyes, see? Besides, I'm a fire eater, not some damn naturalist. Indeed you are not, Master. Believe I failed to ask. What do they call you? David Altonsborough. Listen here, Master Hattonsborough. Stay close, and no harm will come to you. I'll see to it your drunken, fire-spitting gob gets to the wedding safe and sound. What the fuck, kámo? The missing fire Ten týpek asi pil to, co si pil, ty srapoli Zaklínače. Ha. Zábava, vtip. What's with him? He failed to return. No, he did. He's just acting mighty strange. Seems to be in a muddle of sorts. Got as much life in him as a carrot. Might have eaten some nightshade or whatnot. Your attention, please. I invite all to witness the spectacle unrivaled. A man so bold as to eat fire. We must watch the trickery. Never saw anything like it while alive. Musí dopadnout dobře tohle. Dobrá práce. Ty čete, toto je tak výborná souvislost, pak má prdele všechno. Pardon, dámy. Chlapi, vyhrajete nějakou karetní hru? Můžu si s váma zahrát tu karetní hru? No need for insult. Výborně. I'm sorry. I meant no offense. Were that true, you wouldn't have called him a midget. I've apologized. What else Počkej, já would to you have musím me pokazit. do? Bring him flowers? A teďko důvod? And stop talking. Let us play, gentlefolk. What's your wager? Everything. The whole lot. I'm all in. I never knew you to be such a gambler. You shall see many new sides of me this night, my dear. Many large sides. Dostaneš uši, ale projebeš všechny prachy. Jo, takže buď to máš prachy, anebo uši. I shan't lose. Ty, kámo, takže chci prohrát, mi říkáte, jo. No teď se na to ptám, jako, takže chci prohrát. A budu mít pořád achievement z toho. Proč tady půlka lidí říká, že ano, druhá půlka lidí říká, že ne? Když vyhraješ, budou z toho prachy a super trofej, takže chci vyhrát, dobře. Okay. To jste zase klasický trolí, ty vole. Měj se, Monte, čau. Tak, on to hraje Fold.
Poltesta? Počkej, co má za abilitu? Kámo, on mi ničí oblíhací jednotky, jo, tak to je skvělý, no, to jsem vždycky chtěl. Se kde prohraje, prosím tě, kámo, já, bývalý kapitán týmu Suba Intel. Bývalý mistr světa z Hearthstone Global Games a aktuální content creator. Pro tým Entropic bych prohrál karetní hru. Já. Zbláznil ses. Jak je dám, ty vole. No a tam je když problém v tom, že on prostě hraje sever ten kokot, no, takže... Já bych ho potřeboval úplně ideálně tady porazit, ty vole, v jednom, no. Já potřebuji z něho vytáhnout tu abilitu, ty vole, to byl docela problém, takže já musím dát trebušet a sundat to obojí, no. No. Takže my teď dáme abilitu za abilitu. Teďko to zahraje. On vynechal tah. Ty kam, já to fakt prohraju do píči. Mám málo karet. Ok, tohle jsem nečekal, ty vole. Do hajzlu. Takže já musím mít vážně all in teďko. No já to, kámo, nemůžu vynechat, protože on hraje z sebe a má z toho kartu. To je právě ten největší problém. Takže buď to týpek má sežehnutí, nebo jsem prohrál. Takže já zkusím dát katapult na sežehnutí teďka. Tohle, jo, tak teď už jsme v pohodě. Takže Marigold. Pojď. Tohle je v prdeli, prosím spáje ke mně. Počkej. Tohle dělá, co to buffuje ten, jo, to buffuje ten, Siege. Ty, kámo, prosím, jak má to sežednutí. No. Ne! Do piči, to je zmrt! Tohle to je kolik? Tohle to je 20? No, asi bude mít 8, ty ve 4 kartách, no. Já mám karty, no, dobrý, prohrál jsem. Ok. Jdu to loadnout, není problém. You lose, Witcher. Hand over the wager. Everything. Jdu to loadnout. Chci trofej. Nemusíš. Neloaduj to. Perhaps we could reach an arrangement. No weaseling out of this. Hand over the coin. What do we do now? Feel good losing somebody else's coin? I meant to win, give you the coin. I've no need for it in the grave. But you lost, so now I've got to pay up. I say, he talking to himself. Roaring drunk already, that's it. We can't fleece a drunk. Have him don the cap and we'll call it even. Just a minute. Bloke needs a lesson. I say he dons the cap and gives us 5% of the coin he has. 5%? Ty, kámo, to je třeba... To je jakoby raketa, ty vole. 5% is yours, and I shall wear the cap. Never fear. A man must do what a man must do, and Vladimir von Everex a man among men. Hear that? So sloshed he thinks he's Vladimir von Everex. Rogue's long dead by my reckoning. Exactly. Those ears. You look, interesting. Time to drink! You're at a wedding. Aye, let's drink. My time's as short as you are, friends. To the Witcher and his betrothed. Hear that, Shani? My betrothed. Know what that means? No. What? It means we should act as befits the betrothed. And what's that mean? I woo you, you resist. But it all ends as everyone knows it must. Ah, the merriment. Good show indeed. Let's continue the ball.
Dobrý, takže teďka ještě jednou pro ty complexionisty v chatu. Je to teda, nemám to loadovat, mám to teďka takhle. Teď to loadní, teďka to loadní, ok, dobrý. Fajn. 25, doufám, že to je ono. 34, 18, ok. Ty, tak vy se ale normálně nemůžete dohodnout prostě. Doslova 20 lidí tady v chatu psalo, že je z toho nějaká karta a nějaká trofej, tak proto se na to ptám, že? My first Witcher contract. Done. Fire eater found. His ass saved. If I could live again, I'd be a Witcher for damn certain. Není z toho nic? No need. Není z toho nic kromě peněz. Dobrý. Takže teďko to znova prohraju a jdu do prdele, jo? Skvělý. Easy. Ty, tak ale... Hrál to někdo z vás tu hru, kurva? Může mi tady někdo na 100% teda říct, jak to je s tou výhrou? Akorát peníze, výborně, vzdávám. Prachy budou. I think you look charming. Quite the lark, this Gwent. Onward to the next diversion. Výborně, dělám. Hey there, handsome. Drink with us. Ahoj, holky. We're toasting the newlyweds. What's that frown about? What? Why do they call you? My dad doesn't like elves very much. To je chlast, už ho vidím. Drink with us. I never say no to a lady. To your fair beauty. And to yours, Shani, naturally. Your elfin happiness. Fortune smile upon you, white wolf. Ježiškáme, já se zblázním. Tak a... Kde pak je ten counter? On bude tady za těma dveřma, že jo? Tady ještě nějaká slečna? Of all these flowers, you, my dear, are the loveliest. Believe the young man's mistaken me for another. Not at all. I like my women as I like my peaches. Fuzzy and well ripe. That's enough. Get going. You're drunk and randy. Nothing good's ever come of that mix. Já se poseru. Počkej, děláte si prdel. Po žebříku je nějaká karta. Co to je za random věci tohleto? Po jakém žebříku? Tady někde je žebřík, jo. Tyba, kde? Uvnitř je žebřík. Tady? Ne, tamhle je counter. Mám ho. Počkej. Ten žebřík nefunguje. Ten žebřík nefunguje. Proč? Je venku. Takže říká to, že to je jiný žebřík než tento žebřík, jo. Prostě kámo, žebříky jsou největší píčovina prostě. Tady nikdy žádný žebřík není. A už vidím. Look there, Shani. The ladder begs us to scamper to its top, where we can converse. Then let us scamper. How so? Just like that? There aren't that many ways. Ach jo, kámo. Počkej, když je tato karta odebraná z bojiště, povolá silnou novou jednotku? Kámo, to je OP jak hovado. No OP to není teda, ale jakoby, je to playable. Tak Shani. Let's sit. Come now. Just
like that. I'm all ears. What would you have us talk about? I'm sorry, converse about. Well, when it comes right down to it. Yes? You see, the thing is... Come now, spit it out. Yes, just as I thought. Come, it's time we return. What's just as you thought? I find you intimidating. Loudly lowing cows only ever give a little milk. I've only ever dealt with simple needs, whereas you're a surgeon. I believe I was right not to just take you in. Jdi tančit. Jsme byli. Oh, all right. Now come, we were to enjoy ourselves. Let's do just that. Okay. No tak myslím, že už máme všechno, ne? Hotový. Já už žádný marker nemám teďko. Gingerbread's now but flour, honey, eggs and spices. I beg to differ, madame. You omit the most important ingredient in gingerbread. Time. What sort of balderdash is he feeding them? Quiet. If you listen, you'll learn. Time? What do you mean, time? An ingredient? Time gives the proper consistency. Time provides that ideal crunch on the outside, the delicious moistness within. So how much of this time does it take? That you will not find in any recipe. You must surrender to your senses. Let them lead you so close to time. Touch it. Let you sniff it. Stroke it even. Time. Time is the key. Greetings, Shani. I must introduce myself. Gaunter O'Dill. My, what a lovely dress. The color suits you exquisitely. Thanks. I've heard a lot about you, but no one mentioned cooking. Seem to know quite a bit about gingerbread. Quite simply, I know a lot about everything. Is that so? What do you know about me? That you were ever the worst brother. That you envied Olgierd from your earliest days and always wished to be just like him. Rubbish. I never envied my brother. Of course you did. He was a shining role model. Olgierd ran faster, shot truer, lifted greater weights. Olgierd learned to read first, although you tried your damnedest to beat him. As you grew up, he had his pick of girls, whereas you made do with the leftovers. I apologize, Shani. I'm rather sorry you have to hear this. Stop fooling yourself. Shani isn't here for you. She's here for Geralt. Even after death, you still play the pale imitation. Oh, by the way, Olgierd's a much better dancer. You lying dog. That's my brother. I loved him. The question is, were you as dear to him as he seems to have been to you? He made a hero of me in death. In my last battle, in truth, I was far from valiant. 5 came at me. I'll not deny it. I fled. I hid in a cellar, yet they found me. Cornered me like a rat. But Olgierd told everyone I flew at all 5. Took them on all at once. Alone. Nejlepší bratr, ty vole. Curious how you know all this. Olgierd visits my grave. Often. Pours a drink for me. Gets soused himself. And talks of the old times. He cannot see me. But I hear his every word. Well, perhaps one day he'll say something very surprising. What are you getting at? Okay. I shan't disturb you any longer. Have a splendid time, for time is short.
Ty vole, kámo, já jsem tak hrozně clueless, prostě okolo toho něčeho prostě, to hajzlu. Forget him. We're here to enjoy ourselves, right? Let's go. The night's still young. Aha. Lies, not a word of truth. Když se podíval dostat na obřad čepení. Okay. Fajn. I'll leave you for a moment. As a bridesmaid, I need to be by the bride for the cabin. Go on, Shani. I'll manage fine alone. To, což nějak vybrý, tak já jakoby chápu, že to nějak dopadne, akorát jako... Já to ani nezvládám komentovat, protože fakt nevím, kam se bude ten děj dál posouvat. This night I've tasted of life's delights so fiercely, I've decided to make a speech. Geralt, there's no need. Vy chcete asi proslav, že jo? Chcete asi proslav, že jo? Ok, je to jasný, jo. Why, there's every need. Till now, I'd always considered peasant jollities unworthy of a gentleman. For tell me, who among you would rub shoulders with swineherds if born a noble? I delighted in the beauty of buxom farm wenches, of course, and indeed still do. Given more time, I'd prove this to each and every maiden here. Farmhands are a different story. Never took any note of them. Had one or two groom my mounts. They did this well, but were never worthy of conversation. Výborně. Not even if you paid me. For one must live by certain principles, am I right? But this day has changed all. Beneath the muck and dung, a peasant is a man. I understand this, thanks to you. You've still shite all to talk about, but I don't mind anymore. For this, I thank you, and say, you are well loved. It's almost midnight. Time for the capping. Wait, I'm not done. Oh, yes, you are. All the maids join in the capping. You're a maid too, Shani. Midnight chime has struck. The capping times are come. What thoughts in young hearts prance? What dreams make young blood co to je prosím vás čipení přesně, to se jako poznám, že jo? Of jestily or lordly stance, out they'll come in this hour's dance. Toast the lovely couple and give them a few weeks, and we'll toast the lovely bear with its pale and puffy cheeks. Don't you mind our song? We don't sing to be unkind. We sing so we can empty yet another stein. Bright one love eternal, bright and best beware, or she'll make you a cold gold in the coming year. What's the groomer thinking? A storm upon his brow. Must be second guessing if he'll get that cow. You'll get the lad, the bull, the calf, the hay. So drink and be merry. Jasně, jo. Jo, jasně, takže čepice jako čepení, takže je to značka zadaný ženy prostě, rozumím. Ty, to je fakt nádherná prostě. To je fakt zázrak. Toto je quest, je fakt úplný zázrak normálně. Really necessary? It came rushing back in a torrent. How we caroused at Olgierd's wedding. I couldn't resist. Had to pen a few words. Will you give him the letter? I will. Thanks. You're a good chap, Witcher. Does dirt, but good. Okay. Tak jak to kámo, co dopadne tohle? A lovely custom.
Blushing maids, twirling in dance, their hair swirling freely, their bodices undone, their bouncing... Will you stop? Did you see it? Shani caught the garland. She'll be next to marry as peasant superstition has it. Maybe. Doesn't matter. It's past midnight. Time for you to go back to the crypt. I can't. I'm not finished here. It's past midnight. You can take off those lovely ears. Only if you want to, of course. Lovely as they are, think I'll put them away for now. Is Vladimir's ghost gone? You see? She asks after me. Misses me already. I'm my ever-loving tulip. That kiss as we danced made my head so light. A team of hellish stallions could not tear me away before I receive one more. Or two more. Or as many as you'll give. You seem to have enjoyed yourself. I'm glad. A kiss. I knew it would end this way. An end that is but a beginning. No, it's just an end. It's after midnight. Your time has come. Ah, we needn't fret such trifles. Death's not come to claw me back, so why not continue our revels? What's Geralt think about that? You gave your word. Shani, darling, I'm dead. Can't expect too much from a corpse. Vladimir von Everett, go back whence you came. Allah. Please. Stay out of this. Stop! I beg you! Stop! What? Get ye hence, or I'll take you with me, and your mouldy crypt will look like paradise in comparison. The choice is yours. Don't torture him. I promise he'll not die. Gods, what is this? Kámo, on byl schopný vytáhnout z Geraltova těla. To si děláš. What the fuck? What did you do to him? Sent him back whence he came. I hope you didn't hurt him. I disposed of a pest. There was no need for you to suffer his cheek any longer. Geralt had finished his task, you see, so... Yes, I know. As soon as he finishes one task, he needs to rush off to the next. Who knows? Perhaps this time will be different. I saw you looking at each other, and it just so happens I also know the history you share. A to ví, jako odkud to může vědět? How? Shani, darling, would you ask an eagle how it knows how to fly? Aha. Regardless, what matters is Vladimir von Everett will bother you no more. Počkat, tak tohle je dobrá věta. Zeptala by se z orla, jestli umí lítat. Takže on to bere tak, že to, že on ví o nich všechno. Takže to je stejně jako zeptat se vševědoucího, jestli něco ví, prostě ve zkratce. Takže je to Bůh. Nebo Bůh. To je těžký k tomu, jakoby říct tohleto, no. I'd like to stay longer, but... Don't make excuses, Geralt. I'm not angry. Já jsem dal 2? A witcher has to ply his trade, follow his path. As for me, well, perhaps I expected too much. Počkat, load? Got the wrong impression. Not sure I understand. Never mind. I should find Aldona. I am her bridesmaid, after all. Ah, there it is. The face of a man who's failed to understand a woman. To není pravda? You understand her? Of course. Women are simple. The problem is that men are hopeless fools. Your friend will now make a show of being hurt. Pick her some flowers, or bring her a drink. She'll get over it in a snap. Rather manage without your advice, thank you. She cares for you. You have feelings for her. Don't overthink it. Surrender to spontaneous honesty.
Nothing more beautiful in human relationships. Ty krása. You needn't end like Aldona and Jonas. Besotted fools bound by a contract they'll never escape. Seize the night. Seize your chance. Enjoy one another. That's it. Have fun. Holy shit. Ty pláho, to je charakteristikovaný. Přečti si zápis o Shani v deníku a zkus najít něco, co by tě mohlo pomoct. OK. OK, tak, já to zkusím proskipovat teda. OK. Ano. Akademie, zábava. Jako z toho do toho, kámo, asi nedejde, jako by jen tak nic tak jednoduchý je, že jo. Najdi něco si rozveselí. OK. Bylo tam něco o vůni stromu, to jsem taky četl. Ježiš, ne. Ne, alkohol určitě ne. Maybe not. She might be a sad drunk. Alkohol piju akorát holky, když už, no to je jedno, ale... Ty co tady tak mohl jako využít, sakra. Tady? Moment. Tak tady totiž trošku jakoby rozbíjejí ty markery, který tu máme, jo. Tenhle květ, že by to jakoby mohl být, třeba. OK, to by asi mohlo být ono. Chamomile looks like. Ne. Pretty, I guess. Thing is, will it cheer her up? Think I'll pass. Kámo, já vás nesnáším, že to normálně. Místo toho, aby řekl, Petře, vezmi tohleto, tak všichni napíšu 250krát Clueless, prostě normálně. Fakt banda kokotov. Bože můj. Ano. Omavná vůně stromu obsypanýma jeřabiny, jež vyvolávaly hezké vzpomínky na dětství. Kámo, já nechci, to je ani jeřabina do píči prostě. Jsem pražák, vole. Já jsem rád, že poznám růži od zbytku květin, kurva. Co to je kurva jeřabina, ty vole? Jak to vypadá, jak se to chová, ty vole? No, to bude trochu náročnější toto se mnou. Je to cash? Výborně, kámo, to teda fakt pomohl teďko. Dobrý, takže prostě jdeme ven hledat květiny, jo? Počkej, tady? Yes. Dokázal jsem to. Pretty, I guess. Thing is, will it cheer her up? Roste to u jeřábů. Čete. Já chápu, že to vypadá, že možná moc se rozumím květinám. Fine, I'll pick Nicméně. Becoming quite the romantic. Excuse me. A day like all others. To je pěkná kytka. Ta pěkný kec. Shani, prosím tě. My jsme na tebe čekali. Doslova 2 hry. Věř mi, že celý chat na tebe čekal doslova 3 týdny. Možná 4. Jako neironicky. Still here? Thought you had to meet Olgierd. You and I see each other so rarely. Figured Olgierd could wait till morning. Smile, Shani. You
remembered I liked the Rowan. Ano, pamatuji si to. Zde pomocí. Remember a lot of things about you. Wedding's still in full swing, but your face, I'd say you were at a funeral. Why so sad? Sad? Not really. It's just... After I caught the garland, I realized something. The years are flying by, yet all I ever do is study, pump stomachs, and reattach limbs. All alone. Máš přátele. Ty vole, kámo, to byl ultimátní poser, jako drobá je tohle. You got me. For how long? A day? 2? No jasně. Don't get me wrong. It's nice, but you come and go. Yet I need someone who'll be there every night when I come home. After a day of bandaging wounds and sewing up guts, I need a good glass and a good laugh with someone who'll help me forget it all for a moment. I get it. And yeah, could never be there for you every day. But I am happy to see you always. And today, I'm all yours. Well, in that case, let's drink to tonight. To tonight. May the moment last. Říkáme to tak dobře napsaný quest. I'm afraid the drinks got into our minskins. Horribly off key. Let's go for a walk. Good idea. Did you enjoy the wedding? Bylo to skvělý. Šlo to. Not half bad. Might have even enjoyed myself if I hadn't had to argue with a madman's ghost, be his puppet. Gotta admit, though, thanks to him, I did experience a lot of things I might have missed otherwise. Mean chasing a dog through the woods or brawling, fence board in hand? Forgetting something. There was also a kiss. True. Though that was so clearly Vladimir. I nearly forgot you were involved at all. His will, sure, but my body felt everything. Reminded me of the old times. Vizima, you mean? Oh, I thought you'd forgotten our whole Catriona story. Epidemics long forgotten, sure. But the romantic bits in that adventure? Don't plan to forget those. Takže tam kam to bylo, jo. You needn't worry about our finances, sir. My workshop, business is booming. Good. I'm relieved to hear it. See, coin's tied to Torrent. But don't tell the old battle-axe. She'd be furious if she learned to let it slip. Never you worry, sir. My lips are sealed as the grave. Us menfolk need to stick together. Sir. Enough of that. I'm Vassy. You can call me Dar. Oh, thank you, Dar. I feel honoured. Let's drink on it. Ty vole, kámo, to je prostě úplně... A bride's fakt jako father reálná and his slovanská son-in-law. svatba tohle. Stiff at first, but add drink and they bond or slap each other silly. I was afraid the wedding wouldn't happen at all. Mean the differences in wealth? Mm-hmm. Jonas's family didn't consider Aldona worthy. Clear they love each other, though. Parents usually give in if that's the case. Oh, I don't know. My mother would never accept an unfit beau, even if I insisted I loved him, had chosen him. What kind of beau's unfit? So far, every kind. You only ever bring home fiddlers, jugglers, and witchers? No, but she'd want me to choose someone wealthy, or with a good trade, well brought up. Nothing wrong with that, is there? I guess not, but it's hard to find one like that who's still even slightly amusing. That's probably true. Tell that to my mother. She actually thinks I should have found a husband at the academy. But I didn't. Ugh. I'm certain she thinks there's something horribly wrong with me. Oh, please, Shani.
It's the 13th century. Women don't go to the academy to find a husband. They go to learn, pursue their passion. You did that. I'm sure your mother appreciates it. You got a doctorate, have your own practice, been at the front lines many times. You're a good person. Not a thing wrong with you. Na rozdíl od jistých dvojných ženských. Really? Look, the brave brothers. Drank themselves stiff as the boards they tore from the fence. Wonder where the sister is. Couldn't protect her from a cheeky 4-year-old in this condition. If they hadn't intervened, you'd have gone for a tumble in the hay with her. She was willing, if you ask me. I wasn't in the mood. Would have resisted, tried to regain control. I think you would have seized the opportunity. I don't need opportunities like that. And changed your style. Let's say I've grown choosy. You say that as if you've already picked. 'Cause I have. Guess who? Ooh, gorgeous. Been thinking about that kiss. What kiss? The one Vladimir planted on your lips with my lips. Just wondering if it would have felt any different without him there. That I cannot tell you. Only one way to find out. So, how'd it compare? Mnohem lepší úplně jiné. Okay. Definitely rather kiss you alone, of my own free will. Correct me if I'm wrong, but I do believe Vladimir was after more than a kiss. Said so openly, in fact. All true. He was very direct, I'll give him that. Which, on occasion, has its advantages. You're right. Can save a lot of time. So, how do you stand today, Geralt? Have some time to waste with me? Or would you rather go back now? Yes, kámo, jdeme zpátky, ty vole. To by byl, kámo, závěr normálně. And I aim to be direct. Even more so than Vladimir. Sounds interesting. Interesting is what interesting does. To je taková ta volba, kterou se zvolí 0% hráčů prostě třeba. Možná klidně ještě míň. Rats. Piers taken. Got a feeling it's about to free up. How did you know? I'm clairvoyant. Ale ona hlavně nejchvější na této scéně je to, že ono to je fakt velmi reálný. Besides, we leave it here, a very drunk person could find it, drink themselves into even more trouble. And I swore a solemn oath. First of all, do no harm. Row me to the moon. Gotta fly to get to the moon. Fly me to the moon, though. You're dead wrong. Look, it's right there, in the middle of the lake. What are you doing? What one usually does on the moon. Teďka si probíteme krátký dokument o langustách. Ano. Samozřejmě.
Jako, vím, že to vypadá zajímavě, to musí extrémně nepohodlný. Jakože to je extrémně mezi náma, jo. Přesně, kámo. Určitě tam má aspoň ručník, no jasně, kámo. Určitě. Já se tady 1000 lidí kouká na porno. A tak ty masturbuješ sám? Ty si nehoníš s kamarádama na Discordu, tak WTF, kámo, ty vole. Prostě Awake already? For a while now. Fakt zoomeře dneska gained 27 new scars since we last saw each other? Keeping count? Mm-hmm. I do that sometimes. Did we make it to the moon? Forgotten already? No, not the sort of thing you forget. Exactly. Sound like you wish you could. No, I certainly won't forget that. And I definitely don't regret it. But I do need to sort it all out in my head. Alone. Shani, wait. Before you go, need to ask you a favor. Yes? It's about Olgierd. Seems a mysterious man. Can't escape the impression his story's more complicated than I thought. Could you look into it? See if you can learn something? Sure. Be glad to. Thanks. Be seeing you. Yes. See you later, Geralt. Kňá. Po skoro 6H prepnem na Clouda a zas len sex content. Samozřejmě, no. Tady je to kámo akorát porno a politika. No, hele, teda budu úplně upřímnej. Toto je podle mě úplně bez problémů by far nejlepší quest ve hře. S jednou jedinou výjimkou a to je ten kabaret, protože kabaret je jako úplně overarching, ale teda tohle bylo úžasný. Víte, proč to bylo tak skvělý? Protože ono to je podle mě velmi realistický, jo. Toto prostě podle mě přijde, že je úplně taková ta klasická slovanská svatba, kterou tady určitě někdo v chatu zažil a prostě to nějak skončí, to je prostě úplně normální tohle, jo. Jakože fakt úplně jakoby zírám, jak strašně lidsky se jim to podařilo předat, jo. Tohle bylo fakt úplně nádherný. Žádný uspěchaný, ty vole, prostě dvě sexuální okna, žádný uspěchaný dialogy. Celkově jakoby zábavně, prostě komplexně, fakt jako úplně zírám. Toto bylo úplně skvělý, jako úplně skvělý teda. Holy shit. Kdyby kámo takováhle byla celá hra, tak se tady podle mě máme asi o čem bavit, ty kráso. A ono je pravda, že i to v okolí vypadá jakoby najednou 100krát líp než původní hra, no. Jakože fakt je to strašně poznat. Strašně poznat. Hele, čete, já ještě spát nejdu. Dáme ještě kus toho questu, ne? Co myslíte? Vrátíme se zpátky do toho Oxenfurtu. A pak vyrazíme, no. Toto teda bylo úplně skvělý, kámo. Fakt jsem překvapený z toho normálně. Ono hlavně, kámo, nejšlenější na tom je v tom, že ta Shani je přesně... Do půlnoci to máš celý? To je to váže tak krátký tu délce. Tomu nevěřím. To už zase všichni dají bejtí, že jo? Need to chat. Spíš tak do jedný. No, tak to nedám, to usnu. Vladimir sends his love. Čau, to děkuju. Impossible. Did more than that. Fulfilled your wish. Já potřebuji ráno jít taky cvičit ještě, ty vole. Krásná práce toto letí.
Každopádně pokračuj, ať se mám nakodívat a síja za Ludlov. Fulfilled your wish. Your dead brother had himself one more day like those of old. Yes. Very easy to say. But have you got any proof? I do. Jo, ten dopis, no jasně. Vladimir's hand. It's unmistakable. You've done well, Witcher. Need something else? OK. Takže on mi teďko dá ten quest tím třetím přáním, že jo? Bych tak typnul. Jo, rozumím. Takže uděláme dneska růži, ještě, a pak zmizíme, OK, to zní rozumně. A moment, Geralt. A zítra finále. Then we'll chat. You there. Yank the herring out the barrel. Růže navazuje na Zaklínače 1? Mě to fakt zajímá, ty bláho. What? Come on, none of this dallying. Now, ready to listen? Or do you still not give two shites about what I've got to say? I'm ready. I'm listening. Good. You'll return to your lord and tell him as follows. His demand was brazen. Hurt me to the core. For I was brought up to respect the sacred law of hospitality. And I shall not bend to an uncouth boor's dictum. Understood? I will pay him a visit shortly to test his willingness to adapt. So you ride off and announce me. And don't spare your horse. Got it? Aye, got it. Give this man a mount and leave him go. Come, Witcher. We must talk outside. Mě taká to zajímá, ty jo. The Aetheri believe one should only discuss important matters out of doors, with the gods as witnesses. Tak, pověz mi, to mě zajímá. Barrel, what was that about? On the way here, we stopped for nourishment at a tavern belonging to one Lord Dauntless. We enjoyed ourselves as one does at an inn, raucously. Our antics were not to the liking of this Dauntless. Sent a man to warn us that if we were ever to return, we would hang. Yes, sir. Burn the inn down. I left ample compensation with the innkeep. But it seems the rapscallion neglected to mention this to his lord. But that's of little import. What matters is someone called me a whoreson and threatened to kill me. Yes, it was sir. one of those threats that sound like an invitation. I intend to accept it. Return to those parts. Fulfilled 2 of your wishes. Time I learned the 3rd. Confident, aren't you? Proud, sure of your strengths. Samozřejmě. 3rd task, if you don't mind. Mutations. They stripped you of emotion. Tell me, have you ever loved? Dobrá otázka. I mean, truly loved. Nemám tušení. Tohle... Lore Mástři, jak je to v knihách? Protože já upřímně fakt nevím, že jo. Tady se ty jakoby míchají. Takže budeme brát, že z Yennefer je to opravdový prostě. Vis Knezery, ano. Yeah, I've loved. Can we get to the matter at hand? Perhaps instead we ought to sit down inside. Have a good chat over some fiery water. We'll drink once the job's done. Afraid that's impossible. You are the city, and that's the end of me. Máte pravdu. Fail, and you'll not be back. 3rd wish, still waiting to hear it. Aye, aren't you stubborn? Fine. Listen well. I had a wife once. The day I saw her last, I gave her a rose. A violet one. Yes, sir. Bring me that blue.
Wouldn't mind reminding myself what it looks like. When was that? How long's it been? Flowers wilted and turned to dust by now. You wished to hear a wish. Now you have. What? Fulfill it. I ride now to visit this dauntless, but one of my men will remain here. He'll know how to find me. That is, of course, should you succeed. At least you could tell me where your wife is. In my old manor, east of Martin Foy's farmstead. I'd wish you Godspeed, but, well, you understand, I'm sure. Goodbye, Geralt. It is a stern ruler, but a just one. Takže tohleto je teda úplně nejdelší úkol z série DLC, fajn. Ty kámo, to zní strašně zajímavě teda, na to se teda zítra velmi těším. Tak jo, takže růže. Doufám, že to nebude moc dlouhý. Tak. Takže máme najít nějakého vševáka, který zabalí jeho přítele Verta. Ok, dobře, tak pojďme schválně. Přichází ho hodně lore, musíš kámo pochopit, že taky nemůže jako streamer dělat úplně všechno. Se z toho zblázníme. Let's go. No, pořád jsme teda upřímně nechce moc jako věřit tomu, že by to druhý DLC bylo lepší, tyjo. To teda vypadá to, že možná fakt bude víkend s Blood and Wine, tyjo. Akorát já to budu muset prostě dohrát za víkend, čemuž teda moc jako nevěřím, no. Příběhově ne, ale gameplayově jo. Jo. To je klasický pavouci, už to je zlou nebylo. Chci nebejt kundy. Co tak dělají ty přízraky, sakra? Jo, tohle je marker, aha, už to vidím. Zazna zasek, ty vole. Náchval ten sobotu v únoru. Ne, to jsem já kámo nikdy v plánu neměl. Já jsem akorát říkal, že bych udělal soboton v září, kdy jsou levnější suby, ale... A podle mě to prostě nemá smysl. Jako už takhle jsem ty vole kvůli volbám doslova live pořád, jako jo. Už doslova pořád, takže... Přijde mi jakoby úplná kravena se ještě jakoby víc přepínat, protože já už takhle jsem dost zdevastovaný. Jako kombinace Zaklínače a voleb je teda brutální, jako jo, ale... Zase je pravda, že... Pak klasicky do konce roku nebude takhle nabitej týden, jo, takže má prostě smysl jako dopušnout. Proborá Forspoken. Ne, protože mě to kurva zajímá do piči, tak je to ty vole jeden z nejočekávanějších titulů tohoto roku. A zároveň to je jedna jediná hra, která ten rok vychází a říká o sobě, že to je quadruple A titul. Jakože 4A titul, že jo. Takže já očekávám, že to bude jakoby hrozný zklamání. A právě proto tomu chci dát minimálně jeden stream. A pokud to bude dobrý, tak super prostě, že jo. Aha, já nemám brnění na sobě. Já mrdám na brnění. Brnění pro chudáky. No.
OK, dobře. Možná, že bych mohl trochu změnit názor, ty vole. To je zase nějaké Dark Souls hra. Forspoken? Člověče, Forspoken je spíš takovej Devil May Cry. Akorát, no člověče, to je dost dobrá otázka. Já vlastně upřímně vůbec nám tuším, co to je za hru, tak pořádně. Abych je to dokázal jako vysvětlit, no. Počkej, B a V, to je Blood and Wine? Blood and Wine má taky dokonalý příběh, asi to úplně něco jiného. To zjistím, no. To zjistíme tím tempem dost brzo. Smells like solutions, reagents. Wonder what's cooking. Máme ho? Máme ho. Jo, takže to je ta chata. Aha. Smells of A to je vařil fistek. Took most of the equipment, only left what was broken. Takže tady se vařily drogy, jo, klasika. Jaká modíl vlastně fistekem True dangerous trade narcotics. Koukej mi oči na stopkách, Rodrik. Open window. Boot print on the bed. Somebody was in a hurry. Okay. Footprints. Uneven. Someone ran through here. Interesting. Mě třeba u Forspoken hodně zaráží ta cenovka. No to je to, co jsem právě říkal a mě právě tohoto strašně zajímá jako aktivního hráče, jo. Prostě pořád jakoby práce streamera jako variety hráče taky recenzovat, dělat nějaký impressions z těch her. A tohle je dost hra, která mě zajímá. No ale zatímco třeba prostě během ledna a února, tak jsme hráli třeba 2 hry, tak během ledna, tak během února jich bude třeba 15 prostě. To bude právě ta největší prdel, no. Máme ho. Scar on his forehead. Must be Clivert. Bolt in the back. Went in deep, so a close range shot. From the village, what that direction looks like. Jo, takže my potřebujeme najít toho typka, který to nevystřelil, jo. Geralt říkal ze pozice toho, té vesnice, jo. Teď se tam takhle chytit, ale moment. Tu novou Harry Potter hru máš plánu hrát celou? Ano, tu novou Harry Potter hru mám v plánu hrát na 100%. Nebo na 100% asi ne, ale jakoby z veliký části. Už tak jen kvůli tomu, že pro vás plánujeme ten merch, který jsem včera odhalil, že jo, takže... To bude hrozná prdel, máme ho. Snad. Crossbow bolt and footprints deep. Shooter must have been wearing heavy armor. Ok, takže hluboký stopy. Ok, a týbek se vracel zpátky do vesnice. A tady jsou... Ježíš, tady těch stopy nějak moc, ne? Co tady kurva stalo? Hoofprints leading towards the hill. Someone's still there. Ke kopci, jakože tímhle směrem, jo. Aha, OK. Given me no choice.
pitanci, ty vole. Tak sválně, ty bláho. Pozbíráme. Tak a stopitelá vidíme teďka, typek šel dolů. Tak kámo, to nemůže, tam ještě pořád ten týpek byl. Tady končí stopa, jo. Moment. Ne, to je akorát špatně vidím. Moment. Mně stačí, že to demo, ty jsi hrál demo toho Forspokenu. OK. Já budu totiž na tom Forspokenu ještě testovat jednu věc, kterou vám zítra ukážu. Dneska mám teda balíček od PlayStationu. Ještě já nemůžu říct teda jakou, ale... právě bude to takový jako veliký test spousty různých věcí. Tak kámo, to není možný, ne? Kde ten týpek tady je? Get in from the left! How do you wish to die? Ale no tak, Geralte, halo, děj něco? Faster for fuck's sake! How do you wish to die? Tamhle je skvělý smrt, ty vole, samozřejmě, no. How do you wish to die? Ta typka zavolala to krvácek nebo co? Hello, aha. Met. Ale... Hoř hajzle. Nádhera. Polupsi používá Rafarda, nebudu používat Rafarda, když hraju alchemku. Zbytečný overheal. Takže. Co pak v tom baráku najdeme? Jo, je tady koukám extrémní množství drog. A je tady nějaký jejich deník. Šňupec nebo 2. Rozumím. Another diagram with Fury markings. Could use someone fluent in the tongue. Aha. Tak a teďka mě zajímá, já jsem dostal nějaký úkolový předmět, že jo? To byly zase nějaký rozkazy? Počkej, kde pak to je? Ne? Ne, taky ne. Tohle? Dostal jsem nákres od toho roba. Sedíme tady na zlatě, to byl ten fistech. Ne, tak to kámen byl asi ono. Takže bych kámen něco myslel někde? Možná po okolí v té chatě? Ne. Taky ne, takže jsem prostě nebyl udělat mrtvoly, jo. OK. Taky ne. OK, takže co by to ještě mohlo být tady? Rozkazy k útoku na lukotín.
Jo, takže oni měli za úkol vymlátit ty frajery, co tam vařili ten fistek. A nakonec si je nechali, jo. Ok, tak to je vtipný. Ne, Woody, rozhodně nemám, rozhodně kámo nedosem hodinky za 200 hadrů, nebo kolik stojí grafy. Ahoj, trubče. Tak já mám zvláštní mapka tohleto. Pojďme. Čau, Léňo. Takže já mám vážně zase 10:30, ty vole, koukám, že čas fakt letí, když člověk hraje takovouhle hru, no. Doslova, ty vole. To jak já mám zase víkend. Jo, já tam musím tady vyndat, jo. Nobody, čau, děkuju. To je charakter. Naše debata až nedělej, ano, ano. Budeme dělat nějaký menší ability na začátku streamu. Čau, Slayere. Miluji tohoto plešatého pána. Ježiš, kámo. How long you gonna make me wait? Dobrý, pořádku ty blá. Já jsem si tam, jaké bude Zaklínač na Switchi. To je dobrá otázka, hrál to tady někdo reálně na Switchi? Tam už by dokonce jako měla být i ta next gen verze, ne? Ne, počkej, kecám. Tam právě že není, že jo, pokud vím. Nevím, no, to musí být taky strašně zvláštní. Jakože podle mě bude realita taková, že to bude určitě jakože reálný downgrade ta hra. No jasně. A zase jakoby chápu, je to cesta, jak se to hrát on the go, no. Akorát jako já bych si třeba kvůli Zaklínači určitě místo Switche koupil třeba Steam Deck, no. Když už teda. Tak mám vás, chlapi, konečně. Konečně jsme našel. What's this? Order of the Flaming Rose have a new seat? Not too shabby. You listen, vagrant. Do you know why you're here? But take my advice. Go back to wherever you came from. To je ten order, který v jedničce ovládal celou Vizimu? Takže tohle je doslova konec toho řádu, jestli to chápu správně. Lol, ty vole. Wondering what you got inside, because it reeks of fist tech to me. Mind if I have a look, brethren? Aye, we'd mind. Very much so. Enough of these games. I'm counting to 3, and you're gonna be gone when I'm done. Got it? 1, 2. Got a better idea. Mám akci, You're all vyhrál gonna jsem. count to 100. Got it? 3, 4, 5, 6. Great start. Now step aside. 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17. Tak já mám takových drop tu všude. 19. You mean 20, idiot? 21, 22. Ty to je vážně dlouhý, takový moment. 25, 26. 27. Takže ono tohle vážně je v úzovkách to vyvělitelství, ty vole. Divek to jako koukám lehce usnul. Jo, já jsem bajte hrál jedničku s řádem, no. To byl Siegfried, to byl? Tak mi vypadlo jméno. Jestli to byl Siegfried, ano. Bloody hell! Who the devil are you? I'm a witcher, or as your brethren prefer to call me, a mutant, a freak. You shouldn't be in here. And Knights of the Flaming Rose shouldn't be murdering humans or producing drugs. True. We shouldn't. We're supposed to defend the downtrodden, spread faith in the eternal fire. But Radovid tricked us. He broke his oath, sent our brethren to the front as common grunts, and once the mighty order was bled dry. Jo, takže Radovid čurák vlastně za to může, jasně. Took our lands. Klasika. Confiscated our domains to finance his war. The brethren who didn't object were appointed mage hunters. Those who took umbrage dared to stand up to him. They were imprisoned or exiled. We're but a handful who still wear the colours. And we must find a new place in this world. So you turned rogue? That your idea? Wonder what Siegfried of Denel would say. Ano. Siegfried of Denel would... But how do you even... I know you. You're Geralt of Rivia, Jacques de Aldersberg's killer. None other. And if I had to go back, I'd do it again. That was the start of our downfall. Jo, Jakuba, You were the jasně. beginning. A cursed mutant. Draw your blade! No need to yell. Just ask politely. Takže jdeme ukončit celý řád, jo. Jak chcete, chlapi, no? Na to se má toho gryfla, ty vole. Ty krávo, chlapi, chill, chill. Se schovám. No, může být, už to je jedno. Au. Já začal se zabiju petard, já se sundám tímhletím, to bude asi nejjednodušší. Aha, já jsem se bugnul. Ježišmarja, to jsem tak dobře spadnul, ty vole. Tak se rychle pojď dolů. OK. No takže to je jako konec řádu, doslova. Doslova. No, takže to je takový ten úplně klasický polský, ty vole, attention to detail. Tato ten quest tady třeba vůbec nemusel vejít prostě.
úplně tu linku z jedničky. Já se, kámo, fakt těším na ten remake té jedničky. Tak. To je zaházím těch pár věcí. Ježiš, ne. Jak se jmenuje do prdele ten elixír, který vám zvyšuje nosnost? Jo, yes, tohle je ono. Budeš to hrát znova, až bude vycházet remake? Jako jedničky? No jasně. Ale jakoby to bych očekával tak třeba, no jako hodně let, no. No možná, že hodně ne, ale prostě bude to trvat dlouho. It shall be over soon. Here, Witcher, Witcher. O půlnoci vychází trailer na Mafii 4, jasně kámo, určitě. Přestaň mě blokovat, je to otravný. Dobrý. Šílenost normálně. Tak jo, takže jdeme tady uzavřít ten quest. Já tam mám asi z těch broněvic. Move it. Takže potkáš pár starých známých v Blood and Wine, tak to žádný spoilery. Jako stačila mi Shani, teďko už jsem naprosto spokojený. No a Talar byl taky úžasný, ty vole. I přes tu malou roli, co to měl. Tak já vážně jdu špatně? No to je jedno. A už to vezmu tak. Come on. Jak jste mě závěděl, že to bude hrát na first feeling. No hlavně tady to, kámo, hlavně hraju na first feeling, protože já to DLCčko fakt vůbec neznám. Zabil jsme ve dvojce leta a zabil, akorát, že my to hrajeme na, jak se mu říká, namodovaný save? Ne, na simulovaný save, že jsme nezabili. Tak, už vlastně kámo funguje to kolečko. To kolečko! Bože, to je slast, ty vole. Můžu normálně používat mapu po 4 týdnech. Možná 5 týdnech, ty vole. Byla Adéla? Že to byla ona? Avenged your friend. I knew you'd succeed, us peepers. I knew it. Go on, out with it. Who was the bastard? Bastards. Brethren of the Order of the Flaming Rose. What'd you do to them? Scald them with hot irons, pick out their eyes, skin them alive. No, just killed them. Oh, so handsome and so boring. Here, puss peeps, your gold. Ought to be enough for an ounce of panache. Nádhera. 50 expů, let's go, ty vole. 200 korun, let's go, ty vole.
OK. Tak.